So gipapalit yung isa sa akong mama. Ana siya nga palit itong matambaka. Anak ko mang unsa na klase or dagway sa matambaka. Natin sa kusang inana. Ana din siya nga taga Islam mo. Di pa anak mo sa isla sa Basilan. Yari mo kabalo unsa na klase unsa na itsura ang matambaka. So wadi ka tukon di na pud ang inyong babin magsamok-samok na pud sa inyo ha. So for today's vlog naari na maligya sa amo adto isda gikan pag sila sa bangko. Kanang malipay jud mi kun naay mo adto diri sa amo mamaligya isda kay ngano kani among probinsya way bukid way dagat. Unya kun na may isda diri nga baligya no kanang pula-pula na bitaw ang mata murag adik na jud. So ang usually na jud mapalit na mo diri nga murag presko-presko kanang tilapia unya kana murag cultured pa jud na nila nga isda. So feeds jud na siya no. So murag lami jud kaayo lahi ra jud ang kalahian. Lahi ra jud aning presko, di ba? So naabot ni sila diri Sunday actually gahapon pa nino karon na nato na vlog. So timbang-timbangon nila dayon utang-utang is life daw oy banay utang oy bayad na ay sa may utang nga lami gud ni nga isda. So kinahanglan bayaran jud in taon na kay mao jud nilang giadto diri nya mutangon lang logi jud ang business ani ni uncle ug ni ante. So ang ilang baligya isda diri na ay galunggong na ituna na ay bluefin murag na puwit matambaka o murag nga na. So mao ni lang mga klase-klase isda no nindot biya pud nga business mga maestro ug maestro pud ni sila. So diri sa Thailand kanang diskarte sa kinabuhi ang importante kay di abi ninyo kanang OFW hayahay na mangita jud ang pamagi kung saon ta maka sideline ana jud na. So anyway no nakaduhaan na sila diri ngadto sa amo ana maligyag isda unya napod sila dala tusino napod sila katong chorizo ba na or turiso basta mao na siya. So pakapinan jud nila og dala pero before na sila ngadto diri nag-order na midaan para dili pud malugi no ang ilahang business. So kabalo pud ta kung unsay available nila nga isda ug mao ra pud na atong i-order ug mao ra pud nilang dalon pero murag magdala man jud na sila extra nya some of our co-teachers here tunga ra sa kilo ang paliton pero kay daghan-daghan so murag maisa ka kilo. So akong gipalit diri no galunggong ra jud kay mao ra pud ni gamay nga isda no nya makaya ra pud sa budget kay ang uban magud dako na kaayo so dili makaya. So ang uban pud diri no nagdala na jud planggana paldo na jud ni ato diri ba kanang murag pang isa ka bulan na jud nga budget sa isda. Mao na ang mamaligay bitaw di sa among isda no kay kanang di jud malugi. Paldo jud na daghan kayo nya ako pud malit og isa ka kilo o nya kay kuan man apa may sinsilyo inko pwede na anay pakapin daghan jud pakapin dira oy. So nga na lang ba pakapin hangyo gamay. So muna akong gipalit no gikaon ra ba nako na ganina mao ra ba akong pamahaw ganina unya na sila libreng ice kay wapit pa man mi sa market nya basin mga tol na taaning isda kay madugayan no. So butangan sa natog ice crushed ice na siya diri guys no panghalo-halo di ba lami kayo. So salamat kay sa pakapin ma'am sir. So balik ta atong story no bahin sa akong mama bitaw mao na iyang kastresan sa amo siya unsa ban unsa man jud mo taga-asa man jud mo nga taga-isla man jud mo nga napuno man jud mo isda nabuhong man jud mo sa isda diri nga di mo kailag isda. Actually ako nahibalan ni isda kanila jud galunggong matambaka og katong tunokon bitaw katong so di ko kailag ka nakalimot man ko no basta kay mao tong isda piminaw ginapalit kay ginadala sa kanang badyaw bitaw ginabalagyan to sa amo so ganahan among iring pud ato paksiwon jud ba nya ipalata jud so ganahan kay among iring mabusog-busog jud ilang kalag ato na so mao lagi na ambot nakalimot ko sa ngalan basta kay modayod sa akong utok and the tip of my tongue murag nga bitaw. So ang uban no kay baldi-baldi jud ilahan no. So ako ani isa ka kilo ra jud ako sa nabulol naman jud tani isa ka kilo ra jud ako ari no nya kay nila tunga ra jud nya kay wa mi kauban sa kinabuhi din dapita no. So shout out edra. So mao na ni manguli na mi kay mo adto sa market kay magpaksiw lagi mi sa among isda. So lami man ipaksiw din iprito nya kung agaw o dagko kay mga isda na sila tuna nga dako kayo makaisda man yun sila din dapita. So more yun akong today's vlog charot. So manguli na mi amo na silang biyaan kay mo adto sa mig market gipuno na mo ice ang among isda kay mo adto pa mig market no para dili mangatol atong isda. So mao na dapat presko gihapon ang isda pag uli nato. So hantod diri na lang mga auntie mga uncle nya mao jud ni ang mga taga probinsya ganahan jud mi nga naay presko jud nya isda kay panagsara jud taon makaisda ning mga taga probinsya pero dili na pud sa mo dapit kay wala man mi dagat. Bye ingat.